नमस्कार दर्शक बंधु, आज चर्चा करिबा वृष राशि विषय। इंग्रेजी वर्ष 2026 जुलाई मास केमिति रहिबो 8 रु 16 तारिख पर्यंत आपणक राशि रे कौन कहूची। आपणक राशि केते रहिची शुभ, कौन रहिची आर्थिक अवस्था, कौन रहिची आपणकर स्वास्थ्य, कौन रहिची बेपार वाणिज्य क्षेत्र से सबू आलोचना करिबा। प्रायतः आपण माने जानिथिबे वृष राशि रे 3टी नक्षत्र थाए। कार्तिका वृष 3/2, रोहिणी वृष 4/2, मृगशिरा वृष 5/2। एही 3 नक्षत्र राशि पेंका कौन रहिची संपूर्ण वीडियो देखा आपड़ जदि आम चैनल को एपर्यंत सब्सक्राइब करना तो सब्सक्राइब कर दिंतु। चैनल को नुआ नुआ वीडियो आपण मानक पाखे पहुँच जीव। तो चलतु आमे जानिबा केमिति रहिबो जुलाई मासर वृष राशि मानक पाइका। प्रथमे जानिबा आमे कार्य केमिति रहबो। आपण जे कोनोसी कार्य करछन केमिति रहिबो, आपण कार्य सफल हेबे। जे कोनोसी कार्य करूचंदी ताहा देरे बहुत सफल हेबे। तो दर्शक बंधु, अनेक वीडियो रे आपण माने देखिथिबे अनेक कथा कहउचंदी, किंतु एई वीडियो माध्यम आमे आपण को बहुत सत्य कथा कहबू। ज्योतिष गणित माध्यम हिसाब रे आमे आपण को कहबू। संपूर्ण वीडियो जे मानकर वृष राशि से माने संपूर्ण वीडियो देखिले ही जानि परिबे। प्रथम रु देखिले जानी परिबे, अधारु देखिले किछि भी जानी परिबे नहीं। यह आपण पे मंगलदायक हो। यही राशि एबे यदि न देखिछन त निहाती भाबे देखंतु। जे कोनोसी कार्य करिसंदी आपण सेतरे सफल निश्चित भाबे हेबे। साहाय्य सहयोगर हाथ मिलिबो। आपण घरे हो किंबा बाहर हो केही ना केही आपण को सहयोग करिवे। आपणक भाई भ्रातृदेवंकर सहयोग मिलिबो। भाई भाईर संपर्क निबिड़ हबो। बहुत भल संपर्क रहिबो भाई भाई भितरे। आपणकर जदि देखिबा आमे स्वास्थ्य अवस्था केमिति रहिबो। प्रायतः जुलाई मासरे आपणकर स्वास्थ्य केमिति रहिबो, आपणक मन भल रहिबो ना नाही, आपणकर मानसिक केमिति रहिबो चाप, आपणक देह मन भल रहिबो, बहुत सुस्थ अनुभव मध्य करिवे। जहाँ छोट मोट समस्या थिला स्वास्थ्य को नहीं ता जुलाई मासरे मध्य भागरे आपण को भल लागिवो। 8 रु 16 मध्यर मु विषय रे कहूची। जुलाई मासर 8 रु 16 तारिख भितर कहूची आपण को। आपण को आय क्रमे बढ़िबो। आपण जदि आय करियौचंदी, आपण को आय क्षेत्र जो कमी आसीतिला ताहा आपण को बढ़िबा को लागिबो। जदि देखिमा आमे हम चाकरी क्षेत्र रे कौन रहुची, चाकरी रे आपण पदोन्नत प्रमोशन होबार सुजोग देखौची किंबा कौन देखौची से विषय रे आमे जानिबा। चाकरी क्षेत्र में आपण उच्च सम्मान पाइबे। आपण जे कोनोसी चाकरी करचंदी सेठी सम्मान रो योग्य प्राप्त हेबे मिलिबो। व्यवसाय जदि आपण व्यवसाय कोनोसी व्यवसाय करूचंती आपण लाभवान हेबे, बहुत लाभ कमेइबे, बहुत मान सम्मान आपण माने पाइबे। जदि देखिए आपण नारी माने कर केमिति कटिबो वृष राशि। नारी मानकर केमिति कटिबो जुलाई मास वृष राशि रे मंतांतर रे पड़िबे। बहुत कली झगड़ा माने जेमती घरई कली हो किंबा पड़ोशी मानक सहित कली हो, ए सब रे पड़िबार अधिक संभावना देखौची। पिला माने कर भविष्यत कौन रहइबो, पिला मानकु नै आपण माने वृष राशि रो तांकर बापा माँ केमिति रहउचंदी, चिंताधारा कौन रहउची से सब विषय रे देखिया। जदि पिला मानकर प्रतियोगिता रे मातिबे, खेल कूद सबुथरे मातिबे, किंतु पाठ पढ़ारे टिके सामान्य बाधा विघ्न अच्छी जहां आपण माने चाहिए दूर करि परिबे। आपण माने जदि गाइड प्रॉपर गाइड नेबे पिला मानकर ताले से ठीक बाटरे चलिबे। किंतु अधिकांश वृष राशि रो पिला माने खेल कूद रे माति थांती।
ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁକା କ'ଣ ରହୁଛି ଭାଗ୍ୟ, ସବୁଠୁ ମୂଳର କାରଣ ହେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ ଆମର। ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁକା କ'ଣ ରହୁଛି ଜୁଲାଇ ମାସ 8ରୁ 16 ତାରିଖ। ଚାଷୀମାନେ ସଫଳ ହେବେ। ଜୁଲାଇ ମାସର ମଧ୍ୟ ଭାଗରୁ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଜୁଲାଇର ଶେଷଠୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଭିତରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କମିବାରେ ଲାଗିବ। ବହୁତ କମ୍ ପରିମାଣର ବର୍ଷା ହେବ। ଯଦି ଚାଷୀ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଧାନ ଗଛ ଲଗାଇବାରେ ସବୁଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସଫଳ ହେବାର ଅଛି। ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭଦାୟକ ରହୁଛି ଜୁଲାଇ ମାସ ମଧ୍ୟଭାଗ। କିନ୍ତୁ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଟିକେ ଦେଖି ଚାହିଁକି କ'ଣ କରିବେ, ନଚେତ୍ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବହୁତ କମ୍ ରହିଛି ଶେଷ ଆଡ଼କୁ। ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଦେବତା କ'ଣ ରହୁଛନ୍ତି ଜୁଲାଇ ମାସରେ, କ'ଣ ରହୁଛନ୍ତି ବୃଷ ରାଶିକି କେତେ ଶୁଭ କେତେ ଘାତ ବାର କ'ଣ ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଶୁଭ ବାର ହେଉଛି ବୁଧବାର ଓ ଶୁକ୍ରବାର ହେଉଛି ବହୁତ ଶୁଭ ବାର। ଏହି ଦୁଇ ବାରରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସଫଳ ହେବେ। ଯଦି ଦେଖିବା ଘାତ ବାର ଆପଣଙ୍କର ଶନିବାର। ଯଦି ଘାତ ତିଥି ଦେଖିବା ଆପଣ, ଘାତ ତିଥି ହେଉଛି ପଞ୍ଚମୀ, ଦଶମୀ, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଅମାବାସ୍ୟା। ଏହି ଦିନ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଘାତ ତିଥି। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ନୀଳ ଧଳା। ବହୁତ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଏଇ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରନ୍ତୁ, ଧଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ଶୁଭଦାୟକ ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁକା। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକା ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ରହିବ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁକା ରହିବ 5, 6, 8 ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ରହିବ। ଏହି ସଂଖ୍ୟାର ଯଦି ଗାଡ଼ି କିଣନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ନମ୍ବରରେ କରିପାରନ୍ତି, ଶୁଭ ରହିବ ଏହି ସଂଖ୍ୟାଟି। ତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଶୁଭ ରତ୍ନ, ଆପଣ ଯଦି ରତ୍ନ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ମୁଦି ଫୁଦି ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ରତ୍ନ ଧାରଣ କରିପାରିବେ? ଶୁଭ ରତ୍ନ ହେଉଛି ହୀରା। ଆଉ ଯଦି ଘାତ ନକ୍ଷତ୍ର ଆମେ ଦେଖିବା, ଘାତ ନକ୍ଷତ୍ର ହେଉଛି ଘାତ ହସ୍ତା। ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ କନ୍ୟା ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ସେସବୁ ବିଘ୍ନ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ। ମନ୍ତ୍ରଟି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ ଯଦି ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ବାଧାବିଘ୍ନ ଦୂର ହେବ। ଓମ୍ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ନମଃ। ଓମ୍ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଯଦି ଆପଣ ବାରମ୍ବାର 11 ଥର ସକାଳୁ ସ୍ନାନ ସାରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପାଣି ଅର୍ପଣ କରିସାରିଲା ପରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଯଦି 11 ଥର ଜପ କରନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଅସୁବିଧା ଦୂର ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ନୃସିଂହ ଅବତାର, ପ୍ରଭୁ ନୃସିଂହଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ନୃସିଂହଙ୍କ ବହି ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ନୃସିଂହ ଚାଳିଶା ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ହେବ, ସବୁ ବାଧାବିଘ୍ନ କଟିବ। ତବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ସାଙ୍ଗମାନେ ନିହାତି ଭାବେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲେଖିବେ। ରହିଲୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।